Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 9. ద్వితీయోపదేశ కాండము 7వ అధ్యాయము 1 నుంచి 9వ వచనం వరకు. నీవు స్వాధీనపరచుకొనబోవు దేశములోనికి నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను చేర్చి బహుజనములను అనగా సంఖ్యకును బలమునకును నిన్ను మించిన హిత్తీయులు, గీర్గాషీయులు, అమోరీయులు, కానానీయులు, పెరీజీయులు, హివ్వీయులు, యోబుసీయులను 7 జనములను నీ ఎదుట నుండి వెలగొట్టిన తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకు అప్పగించినప్పుడు నీవు వారిని హతము చేయవలెను, వారిని నిర్మూలము చేయవలెను, వారితో నిబంధన చేసుకొనకూడదు, వారిని కరుణింపకూడదు, నీవు వారితో బియ్యమందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ కుమార్తె నీయకూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారుని పుచ్చుకొనకూడదు, నన్ను అనుసరించకుండా ఇతర దేవతలను పూజించినట్లు నీ కుమారుని వారు మళ్లించుదురు. అందును బట్టి యెహోవా కోపాగ్ని నీ మీద రగులుకొని ఆయన నిన్ను త్వరగా నశింపజేయును. కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమగా వారి బలిపీఠములను పడదోసి వారి విగ్రహములను పగులుగొట్టి వారి దేవస్తంభములను నరికివేసి వారి ప్రతిమలను అగ్నిలో కాల్చవలెను. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత జనము. నీ దేవుడైన యెహోవా భూమినందును సమస్త జనముల కంటే నిన్ను ఎక్కువగా ఎంచి నిన్ను తనకు స్వకీయ జనముగా ఏర్పరచుకొనెను. మీరు సర్వజనముల కంటే విస్తార జనమని యెహోవా మిమ్మును ప్రేమించి మిమ్మును ఏర్పరచుకొనలేదు. సమస్త జనముల కంటే మీరు లెక్కకు తక్కువే కదా. ఆమె மாறி மாறி வாசிக்கிறது எண்ணிக்கொள்ள பகுதி சங்கீதம் 33. ரெஸ்பான்ஸ் ரீடிங் Psalms 33. ரெஸ்பான்ஸ் ரீடிங் சங்கீதம் 33 ஒன்றிலிருந்து கடைசி வரைக்கும். கடைசி வசனம் எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கும். நீதிமான்களை கர்த்தருக்கு கதை கூறுங்கள், துதிய செய்வதும் செம்மையானவர்களுக்கும் தாங்கும். அவருக்கு புதுப்பாடை பாடுங்கள், ஆனந்த சத்தத்தோடு வாக்கியங்கள் நீதியங்கள் வாசிங்கள். அவர் நீதியுள்ள நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார். பூமி கர்த்தருடைய கருணையத்தில் நினைக்கிறார். அவர் சமூக ஜனங்கள் குவியலுக்கு சேர்ந்து ஆகமான ஜனங்களை பொக்கிஷ வப்பங்கள் வைக்கிறார். அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளைகளில் இருக்கும். கர்த்தருடைய ஆலோசனை நினைத்த காலமாகவும் அவருடைய இதயத்தின் நினைவுகள் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் இருக்கும். கர்த்தர் வானத்தில் இருந்து நோக்கி பார்த்து எல்லா மன புதியத்தையும் காண்கிறார். அவர்களுடைய இதயத்தின் எல்லாம் அவர் உருவாக்கி அவங்க செயல்களில் எல்லாம் கனவெடுக்கிறார். ரட்சிகருக்கு குதிரை விருந்து அது தன் மிகுந்த விரியத்தால் தப்புவியார்.
Behold, and the eyes of the Lord upon the fearful of God, and I hope in mercy. பஞ்சத்தில் அவர்களை வீடொருக்கவும் கர்த்தருடைய கண் அவர் மேல் நோக்கியிருப்பது. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாம் நம்பியிருக்கப்படியால் நம்முடைய இருதயம் அவருக்குள் களி கூறும். கடைசி வருஷம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். கர்த்தரின் வசனத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆமென். நாம் விசுவாசத்தை நாம் அறிக்கை செய்வோம். தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை உபயோகித்து இறந்தார். பெந்தெகோஸ்தே காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறைந்து மரித்து பாதாளத்தில் இறங்கினார். மூன்றாம் நாள் மரணத்திலிருந்து மண்டலுக்கு ஏறி பிதாவாகிய தேவனுடைய பரிசுத்த வாசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அவர் பிறந்து உயிரோடும் மரணத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியானவரை விசுவாசிக்கிறேன். பரிசுத்த சபை பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவமன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டாகும்படி விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். இரண்டாவது வேத பகுதி ரோமன் chapter 5 verses 1 to 8. Sister Sanjana முன்னாடி வந்து வாசிப்பாங்க. From Romans chapter 5 verses 1 to 8. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of the God. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experiences hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For sacrifice for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commanded His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.